Pirti ka-happy ang mga youth nato karon sa church. But before ana, ato sang balikan. Naay NMI Fellowship sa among simbahan nga giheld sa Buena Vista, Agusan del Norte. Ug dito sa exciting part which is ang kaon. Mao lagi na ba basta pagkaon ang istoryahan magaguliyang ang tanan. Anyways, nangabusog man pod. Kalami kaayo sa ilang plastada. Uy, nangaon ang amo ang mga youth. Og silip-silip ginagmay dito sa dagat. Kay paingon man ta diha unya. Ug human og lafang andamon gid natong atong mga life vest no. Kay labi na sa mga dili kabalo mo langoy kay mo salong ta. Ug kay nangabusog naman so paingon na mi didto sa among laagan. Musakay mi karon og balsa og nagduha-duha pagit sila unsa man ni makakerry ba ni sa ato not more than or less than 20 katao. So makita ninyo nga excited na kaayo ang mga batan-on, dagko na kaayo ilang mga ngisi. Wow. Og gisugdan na og kuyod sa pump boat ang maong balsa. Ug igo ra ni Dunggo ang amo ang balsa, makita ninyo nga ni ambak na dayon among mga batan-on. Grabe nilang lingaw-lingaw, langoy-langoy, ang uban mahadlok pagyod buambak sa tubig. Kay 35 meters pud in town ang kalawmon ana no, kinsagoy dili malisang. Wow. Wala na mahimong babag sa atong mga batan-on kay mosalom gyud sila ug enjoy kay sila sa mabugnaw nga tubig. Walay nagpabiling uga sa amo ang tanan kay ultimo balsahan nagitubig ka mosulod. So, ma-enjoy gihapon tong nagpaingkod-ingkod lang. O dili gid magpapugog ang ato ang mga boys kay magdungan sila pangambak. Og syempre imong iyaan mo apil pud og selfie no kamo-kamo ra di ay. Og dili pod magpapildi ang akong pag-umangkon kay mulangoy-langoy pod lagi siya. Pero gani ako ang gipahawid sa akong tiil kay basin intawg maanod no. Lisod na. Pero panigurado mag life vest jud kay para secure. Grabe gid nilang ambak-ambak sa tubig. Ug sa diha ni hinay-hinay na kuog adto sa floating cottage kay ako pong adtuon ang isa pa nako kapag umangkon nga gamay kay lisod pod kami ray mag-enjoy ug kani nga bata wala. Ug ako siyang gipaingkod sa akong tiil nga igo lang mahumol ang iyang lawas ug akong gihawidan pag-ayo. Og tungod kay ni sugod na og haguros ang makusog nga hangin, nagsugod na pug kabalaka ang ato ang mga batan-on. So ni pauli na mi ngadto sa baybay. Og pag-abot, gipanggutom og nikaon. So ni padayon mi sa amo ang fellowship, nagkanta og mga praises og naminaw sa pulong sa Ginoo. And that's it for today's video. I hope you like it. Thank you for watching. Bye!